Le secret pour apprendre l'anglais, c'est de s'exposer à la langue. Aujourd'hui, je vous propose une histoire riche en vocabulaire et en émotions qui ancreront chaque mot dans votre mémoire. Écoutez bien. Leçon numéro 15, la transformation économique de la Chine. In the early 1970s, China was a mostly rural country facing extreme poverty and a rigid economic system. Its agriculture was basic, cities lacked modern infrastructure, and international trade was nearly non-existent. However, what was about to unfold would mark one of the most remarkable economic transformations in history. In 1978, Deng Xiaoping, who became the leader of the Communist Party, introduced radical reforms aimed at modernizing China's economy. These reforms began with a simple yet transformative concept: opening up to the world. Instead of maintaining a centrally planned economy, Deng allowed small-scale experiments with a market-oriented system. Agriculture, which had been dominated by communes, was liberalized. Farmers were allowed to keep the surplus of their production, which led to a massive increase in productivity. However, the true economic revolution came with the establishment of special economic zones, SEZs, in the 1980s. These zones, set up in coastal cities like Shenzhen, offered tax incentives to attract foreign investment and develop industries. Shenzhen transformed from a small fishing village into an industrial and technological giant within just a generation. China's focus on large-scale manufacturing played a crucial role. Thanks to its abundant cheap labor and favorable government policies, the country positioned itself as the factory of the world. But it didn't stop there. China invested heavily in infrastructure, building highways, ports, and airports that enabled efficient connections to global markets. By the 2000s, China had shifted from being dependent on the export of cheap goods to becoming a global leader in technological innovation. Companies like Huawei, Tencent, and Alibaba placed China on the map as a technological powerhouse. Furthermore, its strategic focus on technical and scientific education created a highly skilled workforce. Despite this astonishing economic progress, China hasn't faced a smooth path. Challenges include environmental pollution, social inequality, and trade tensions with other major powers like the United States. Nevertheless, China's rise as an economic powerhouse remains one of the most impressive transformation stories of the modern world. China's story is a reminder of how a country can change its destiny through strategic reforms, hard work, and long-term vision. Today, China is not only an influential economy but also a nation striving to be a leader in innovation and sustainability in the 21st century. Ensuite, nous allons répondre à 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause. What was one of the major changes Deng Xiaoping introduced to transform China's economy in 1978? Quel fut l'un des grands changements introduits par Deng Xiaoping en 1978 pour transformer l'économie chinoise? What role did special economic zones, SEZs, play in China's economic growth? Quel rôle ont joué les zones économiques spéciales dans la croissance économique de la Chine? How did Shenzhen evolve from being a fishing village to an industrial and technological hub? Comment Shenzhen s'est-elle transformée d'un village de pêcheurs à un hub industriel et technologique? What are some of the challenges China has faced during its economic transformation? Quels sont certains des défis auxquels la Chine a dû faire face durant sa transformation économique? 10 expressions courtes qui ressortent dans l'histoire sont présentées ci-dessous. Rigidly planned. Planifier rigoureusement. Production surpluses. Excédent de production. Fiscal incentives. Incitation fiscale. Cheap labor force. Main-d'œuvre bon marché. Modern infrastructure. Infrastructure moderne. International trade. Commerce international. Technological powerhouse. Puissance technologique. Economic ascent. Ascension économique. Trade tensions. Tension commerciale. Strategic leadership. Leadership stratégique. Réécoutons l'histoire en anglais, la traduisant en français étape par étape pour ancrer tout l'apprentissage. In the early 1970s,
China was a mostly rural country facing extreme poverty and a rigid economic system. Au début des années 1970, la Chine était un pays principalement rural, confronté à une pauvreté extrême et à un système économique rigide. Its agriculture was basic, cities lacked modern infrastructure, and international trade was nearly non-existent. Son agriculture était rudimentaire, ses villes manquaient d'infrastructures modernes, et le commerce international était pratiquement inexistant. However, what was about to unfold would mark one of the most remarkable economic transformations in history. Cependant, ce qui allait se produire marquerait l'une des transformations économiques les plus remarquables de l'histoire. In 1978, Deng Xiaoping, who became the leader of the Communist Party, introduced radical reforms aimed at modernizing China's economy. En 1978, Deng Xiaoping, devenu le dirigeant du Parti communiste, a introduit des réformes radicales visant à moderniser l'économie chinoise. These reforms began with a simple yet transformative concept, opening up to the world. Les réformes ont commencé par un concept simple mais transformateur, s'ouvrir au monde. Instead of maintaining a centrally planned economy, Deng allowed small-scale experiments with a market-oriented system. Au lieu de maintenir une économie planifiée de manière centralisée, Deng a permis de petits essais avec un système davantage orienté vers le marché. Agriculture, which had been dominated by communes, was liberalized. Farmers were allowed to keep the surplus of their production, which led to a massive increase in productivity. L'agriculture, auparavant dominée par les communes, a été libéralisée. Dès lors, les agriculteurs pouvaient conserver les excédents de leur production, ce qui a entraîné une augmentation massive de la productivité. However, the true economic revolution came with the establishment of Special Economic Zones, SEZs, in the 1980s. Cependant, la véritable révolution économique est venue avec la création des zones économiques spéciales dans les années 1980. These zones, set up in coastal cities like Shenzhen, offered tax incentives to attract foreign investment and develop industries. Ces zones, établies dans des villes côtières comme Shenzhen, ont offert des incitations fiscales pour attirer les investissements étrangers et développer les industries. Shenzhen transformed from a small fishing village into an industrial and technological giant within just a generation. Shenzhen est passé d'un petit village de pêcheurs à un géant industriel et technologique en moins d'une génération. China's focus on large-scale manufacturing played a crucial role. L'accent mis par la Chine sur la production manufacturière à grande échelle a joué un rôle clé. Thanks to its abundant cheap labor and favorable government policies, the country positioned itself as the factory of the world. Grâce à sa main-d'œuvre abondante et bon marché et à des politiques gouvernementales favorables, le pays s'est positionné comme l'usine du monde. But it didn't stop there. China invested heavily in infrastructure, building highways, ports, and airports that enabled efficient connections to global markets. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a investi massivement dans les infrastructures, construisant des autoroutes, des ports et des aéroports, permettant des connexions efficaces aux marchés mondiaux. By the 2000s, China had shifted from being dependent on the export of cheap goods to becoming a global leader in technological innovation. Dans les années 2000, la Chine est passée d'un pays dépendant des exportations de produits bon marché à un leader mondial en innovation technologique. Companies like Huawei, Tencent, and Alibaba placed China on the map as a technological powerhouse. Des entreprises comme Huawei, Tencent et Alibaba ont placé la Chine sur la carte comme une puissance technologique mondiale. Furthermore, its strategic focus on technical and scientific education created a highly skilled workforce. De plus, son focus stratégique sur l'éducation technique et scientifique a généré une main-d'œuvre hautement qualifiée. Despite this astonishing economic progress, China hasn't faced a smooth path. Challenges include environmental pollution, social inequality, and trade tensions with other major powers like the United States. Malgré cet impressionnant progrès économique, tout n'a pas été facile pour la Chine. Les défis incluent la pollution environnementale, les inégalités sociales et les tensions commerciales avec d'autres grandes puissances comme les États-Unis. Nevertheless, China's rise as an economic powerhouse remains one of the most impressive transformation stories of the modern world. Néanmoins, l'ascension de la Chine comme puissance économique reste l'une des histoires de transformation les plus impressionnantes du monde moderne.
China's story is a reminder of how a country can change its destiny through strategic reforms, hard work, and long-term vision. L'histoire de la Chine est un rappel de comment un pays peut changer son destin grâce à des réformes stratégiques, un travail acharné et une vision à long terme. Today, China is not only an influential economy but also a nation striving to be a leader in innovation and sustainability in the 21st century. Aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement une économie influente mais aussi une nation qui aspire à devenir leader en innovation et durabilité au XXIe siècle. Pour soutenir la chaîne, laisse un j'aime et abonne-toi. Assure-toi de continuer à pratiquer. On se voit dans la prochaine leçon.